Maabithaa a borithi a Gatong'ora Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marethana na ekũĩrwo a ũici atano arĩa mararongoreirie kũiya nduka ĩmwe mwena ũyũ ĩndĩ maraumĩrĩrwo nĩ maabithaa a borithi. Kũringana na kamanda wa borithi gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru Charles Kĩbathi, mũingĩ nĩguo ũramenyithirie maabithaa a borithi na marahota kũnyita ngari ĩrĩa ekũĩrwo aya mararĩ nayo ĩndĩ ekũĩrwo marahota kũũra. Tuliweza kupata ripoti ya kwamba iko wezi ambaye walikuwa nafuja nyumba hapa katika eneo la Destiny wadi ya Gatong'ora. Wale ofisa walikuwa na shika doria, waliweza kukimbia pale na wakapata kweli ilikuwa watu 5 wakiwa na gari ambaye namba yake ni KDL 764S, na wakati waliona maofisa wa polisi wakaweza kukimbia. Ndio polisi waliweza kupiga risasi ile gari lao, wakapiga gurudumu la nyuma na wakaweza kuitoa ile pumzi. Gari iliweza kusimama na pia wale wezi wakaweza kutoroka. Kamanda wa borithi atarĩirie indo iria marĩkĩtie kũnyita nĩ mĩcinga ĩtarĩ ya ma hamwe na cabi makĩria ya 100 magĩkũĩra gũkorwo ikĩhũthĩka wici-inĩ ũyũ. Ukiangalia zile bidhaa ambayo tumepata hapa ambayo inatumika kwa hii wizi, hizi nia ya hii watu ni nia ambaye ni mbaya, kwa sababu naangalia wako na vifunguo 148 ambaye inatumika kwa kufungua manyumba na kufanya maovu zingine zote ambaye hii funguo zinaweza fanya. Pia buduki, hii buduki tunajua kwamba ni hatari ikiwa kwa watu raia wema hawataweza kujua ile bunduki ambaye ni guchi na ile ambaye ni halali. Na pia numbers ambaye pia wanaweza kubadilisha gari ndio iweze kuonekana kama ni gari ambaye ni halali, lakini zile namba wanatumia ni namba guchi. Kĩbathi nĩ aheanĩte mũkana kũrĩ arĩa makomborithagia ngari magatigĩrĩra nĩ meka ũthuthuria wa mũndũ ũrĩa marakomborithia nĩguo ngari ici itikahũthĩkage na wĩki naĩ. Tungependa kutoa tahadhari kwa wale ambaye watu wanafanya kazi ya kukodisha hii magari. Tumekuja kugundua ya kwamba hii magari yatumika kwa wizi, kwa hivyo wawe waangalifu, waweze kuchukua details mzuri ndio waweze kujua kwa hakika ile watu nakodisha hii magari wanatumia kwa ile njia ambaye ni halali. Oho nĩ augĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo na nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mwene ngari, akiuga megũtigĩrĩra ekũĩrwo aya othe nĩ maikio ngono. Tumeanza investigations, bwana DCI hapa na timu yake tayari wamejitweka hiyo kazi na wanawafuatilia kwa karibu, na saa hii tumeweza kujua mwenye gari ni nani na tunamsaka. Kwa hivyo kwa muda kidogo tutakuwa tumemweka kizibani. Ile onyo tungependa kupea hii wahalifu ama watu wako na nia kama hii ni kwamba wajue ya kwamba the National Police Service hawana nafasi, kwa sababu zote tunashirikiana, tunawasaka na tuhakikishe ya kwamba tumeweka Ruiru iwe salama kwa watu yote na watu waweze kuendelea na biashara zao bila bugutha yoyote. Rĩu nĩ acoketie ngatho kũrĩ mũingĩ wa Gatong'ora nĩ kũnyitanĩra na maabithaa a borithi, oho akiuga egũtigĩrĩra nĩ mahukia wĩki naĩ kaimana. Kwa hayo tungependa kushukuru wakaaji wa hapa kwa sababu ile ripoti wameweza kupea sisi na ile kushirikiana na watu ya hapa ndio tuweze kushika hawa magenge, na tunapea hii watu ambaye wanafanya hii kazi ambaye ya kuvuja manyumba za watu hapa, ya kuiba, tunaweza kuwapea tahadhari ya kwamba hapa Ruiru hawana nafasi, na sisi tuhakikisha kwamba tumewashika na tumewapeleka kotini na washughulikiwe kulingana na sheria ya hapa nchini yetu. Ũguo nĩguo gũtariĩ. Handũ-inĩ ha Kiambu TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau.